Going home na mi. See you soon, Philippines. Davao, Kidapawan. Going home. Bye, Chachukang. Going home with our maletas. Oh, nakakuha mig maleta guys, pero small size. Sin padaplin ha. Pato namin sa train. Airport namin guys. Going home ng Pilipinas. Unfortunately, sugat man may linog. See you later, Philippines, Davao, and Kidapawan. Bye. Going to Terminal 2 guys. Kaya sorry pa daw ni Fancy. Ay, asan skate? Ay, nakaipon naman ito, no? Ikaw? Kung lalaki mo na diha. Ano rin dito sa Bikas? Going to Terminal 3. Ride may ang SkyTrain to Terminal 3. Why man? Waiting for the train. SkyTrain to Kaya daw niya. Kaya daw niya guys. Kami diri sa Terminal 3. Ano may kaning trying to find the atong mga nindot nga mga activities here. Unta makita na mo. This is the Terminal 3 of Changi International Airport. Nagdula ang bata, nagdula. So cute. The little ones. It's Terminal 3. So what's in here? Looking up to our flight. Departure Scoot. Manila
Guys, diha na mong ikuha amo ang boarding pass. Gibutang ra namo among passport. Wa na ano mo na document. There siya. Few hours more. And then we're leaving Singapore with my buddy, Francine. Uy, day, dili na pangingana ang atong maleta, day kay. Muray tara na, day. Presyong Divisoria na, day. Pwede. Una-una ng bata. Oh. Here. No. This way, this way. D34. D34 ang amo ang adtuan. Nako say tawag ani na. Walk later. Ha? Huh? What? Francine, step aside. $34. Ikut na rin sa Manila niya. Tapi ay sa kay daddy. Mahal ana. Panatig din po dito guys. Yeah.
building sila. Bawat na